माने आज 12टी ना मु आपण मानकु कहबी 12टी ना संस्कृत भागवत रे व्यास कहिचंती जो लोक माने नीति राति पाहिला बेलकु बिछणारू उठिबा परे निज हाथ दूड़ी को एमती देखि सारिबा परे एई 12टी ना उच्चारण करंती से माने जीवन रे केबे दरिद्र हुअंती नहीं। कौन कौन 12टी ना आसंतु जानिबा 12टी ना कौन कौन ए 12 जन को कहा जाए द्वादश महाजन। हाँ मुझे 12 जन को ना कहबी जो 12 जन को ना नीति सकाळु धरिले लोक दरिद्र केबे हुए ना दिन को दिन धन बढ़े। कौन से 12टी ना आरंभ करिबा। प्रथमे हेले स्वयंभू। स्वयंभू माने ब्रह्मा प्रथम जो ब्रह्मा होचंती सृष्टिकर्ता ए सृष्टि को तैयारी करिचंती। हाँ परमेष्ठी बोली जाहाकू कुआ जाए विधाता पुरुष बोली जाहाकू कुआ जाए। लोक कहंती ब्रह्मा कुआडे कपाल रे लिखि देई थांती किए केते दिन बंचिबो किए केमती हबो कौन हबो ये सृष्टिर कर्ता ना ब्रह्मा। एक गला दुई नारद ब्रह्मांकर गोटे मानस पुत्र अच्छी ता ना नारद। नारद नाटा किए न जानी आज्ञा स्वर्गपुर बड़ सांबादिक हेले नारद बड़ सांबादिक। आजिकाली मर्त्यपुर आज्ञा सांबादिक माने अनेक सांबादिक अछंती। सांबादिक मानकर भूमिका समाज पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण आज्ञा सतरे एमाने निछक सत कथाटा को लोकलोचन को आनी थांती। सांबादिक माने समाज पाई निश्चित भाव में मंगल काम ही करी थांती। सेहिति पाई सांबादिक माननकु सबु बेले सहयोगर हाथ बढ़ाइबा उचित। स्वयंभू नारद। नंबर 3 शंभु। शंभु माने शिव शंकर। मुंडिया मार तो खुश मुंडिया न मार तो डबल खुश कौन अच्छी आज्ञा। हाँ सबु बेले कोपे बर नले तपे बर। लोक माने कहती शिव कुआडे ध्वंसकारी माने जने सृष्टिकर्ता जने पालन करता आ जने संहार करता। संहार करता हेले शिव शंकर सबु किछि विनाश करि दियंती। शिव सबु किछि नष्ट कर दियंती नहीं आज्ञा। शिव होचंती मंगलमय श्मशानवासी। कोपे बर तो तपे बर जहा मागिले भी सांगे सांगे तथास्तु करदेवे। तांको लिंग उपरे दुदुरा फूलटिए थोई दियंतु हाँ खुश हूँ क्या चाहिए बोलो। तांको लिंग उपरे बेलपत्र टिए थोई दियंतु हाँ खुश हूँ क्या चाहिए बोलो। तांको लिंग उपरे पानी ढाले ढाली दियंतु हाँ खुश हूँ क्या चाहिए बोलो। हैं जी फूलटिए थोई देले बेलपत्र टिए थोई देले शिव संतुष्ट हो जाती। कौन दरकार कम दे देवी सांगे सांगे दे दियंती। भागवत लेखिनी अकर्मादानी से बोलंती कर्मे न थिले जाची दियंती। अकर्मादानी कर्म रे नथिले मध्य जाची की दबा वाला होचंती शिव शंकर। बापा माने कहीं कथा कहली देखंतु गोटे चोर दिने जाई नथला चोरी करिया को सबुआडे बुलिला कोउठी किछि पाइलानी। शिव मंदिर भितर को पसिगला देखिला शिवंक लिंग अछि। लिंग उपरे गोटे घंट टंगा ହେଇछि। घंटटा सुनारे तैयारी। चोर अनेइला कहला अरे वाह एइटा को तो नहीं जीवी जीवन सारा बिकिकी खाइबी कहीं आता घरे बसिकी चोरी करी जे। केते लोक किए बाड़ौची किए मारुची किए नाई मोर दरकार नहीं मुझे घंटा को नहीं जीवी एका बिकिदेवी जीवन सारा खाऊदेवी। कला कौन राति अध हेलानी चोर हाथ बढ़ेला घंटा को खोलिब सुनारे घंटा जो हाथ बढ़ेला हाथ पाइलानी आउ चांखेड़े रहिला। कहला कौन करी चांखेड़ तो रोचे हाथ पाऊनी कौन करी जे मन मन चिंता करी करी गोड़टा को तले बुलेला। कहला तले कोड जदि गोटे उच्चा जगह था तारी उपरे गोड़टा बाजी गले मु तारी उपरे ठिया पड़ती ठिया पड़ी घंटा को खोल दियंती। गोड़ बुलो बुलो गोटे उच्चा जगह ता गोड़े बाजीगला। उच्चा जगह टा कौन आज्ञा
ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗଟା। କହିଲା ଆରେ ବା ଏଇଟା ତ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା, ଅନ୍ଧାରେ କିଏ ଦେଖୁଛି। ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚୋର ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦି ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲେ ନିଜେ ଶିବଶଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ। ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଶିବଶଙ୍କର, ବାସ୍ ବାସ୍। ଚୋର ଥରିଲା, कहला प्रभु बाबा। शिव कहला कितना बड़ा भगत है रे तू। चोर कहला कौन कहले। शिव कहते अरे केड़े बड़ भक्त रे तू। चोर कहला नहीं बाबा मैं भक्त भक्त कुछ नहीं हूं, मैं चोर हूं, मु चोर बाबा, मु भक्त नुहे। शिव कहते फालतू बात मत करो, तुमसे ऊंचा भगत मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। आए तोठू बड़ भक्त मु दुनिया रे क्या देखनी, केड़े बड़ भक्त रे तू। चोर कहला कैसे आज्ञा मु भक्त किमिति आज्ञा, मु तो घंटा चोरी करिया को आइथिली, मु भक्त किमिति। शिव कहले बाबा आजिकाली भक्त माने बहुत हालुका जिनस मो ऊपर थौचंती। लोक आनिकी बेलपत्रटे मो ऊपर थोई देकी बर नेकी पळौची, दुदुरा फुलटे मो लिंग ऊपर थोई देकी बर नेकी पळौची। तू केड़े बड़ भक्त रे, तोर एते मोटा शरीरटा टोटाल बॉडीटा को मो लिंग ऊपर थोई देलु, तू केड़े ओजिनिया जिनसटे थोइलु, तोठू बड़ भक्त किए अच्छे। चोर कहला प्रभु हो मु ठिया पइली बोली बड़ भक्त हो गल। आ ओजनटा बेसी हला ना तोर, लोक बेलपत्र दुदुरा फुल रे केते ओजन अछि। एमितिया ठाकुर होउचंती शिव। चोर एमती हाथ जोड़िला तले शिव कहले मांग क्या चाहिए तुझे, मांग कौन बर मागुचु मांग मु देबी। चोर कहला अरे बाज गण डबल लाभ, घंटा नहीं लाभ होता, प्रभु तो कौन बर दबा को राजी हो गले, घंटा किया नेबी। कहला प्रभु कईटा बर दब। शिव कहले कईटा मागिबू मागुनु। चोर कहला प्रभु तमर तो सबु तीन, शिवंकर सबु तीन नुह कि आज्ञा। शिव सब तीन को भल पाती, शिवंक ना शंकर तीन, स्त्री ना पार्वती तीन, बड़ पुओ ना कार्तिक तीन अक्षर, सान पुओ ना गणेश तीन अक्षर, हाथ में धरती त्रिशूल तीन अक्षर, बाजा बजाउं डंबरू तीन अक्षर, रोचन जो पर्वत पर कैलाश तीन अक्षर, चालू बाहन हूँ वृषभ तीन अक्षर, बेकर पड़ी रुद्राक्ष तीन अक्षर, सबू तीन नुह कि आखि तीन, बेलपत्र तीन, सबू तीन। तेणु से तीन की भल पाती ना। हाँ धनु पड़ी पिनाक सी तीन अक्षर, बेले बेले तीन अक्षरिया दलिकी खाती ता ना गंजेई सी भी तीन अक्षर, ए सब तीन की शिव भल पाती कि मुझे कहीं कहली। शिव कहले अरे बाबा मु तो तीन की भल पाए, तू कहला प्रभु तुम तो तीन की भल पा, मत तीनटा वर दियो। चोर मागिला कहला जा मागे तीनटा वर। ये कलिजुगिया भक्त ये कौ छाड़ा वाला। चोर कहला प्रभु प्रथम वर दियो। कहला कौन ना प्रथम वर मोर बाहागर हो पारे, बाहागर हो जाऊ। शिव कहले तथास्तु। द्वितीय वर मागे। द्वितीय वर आज्ञा घर द्वार ना गए छात घर कोठा घर गोटे हो, तथास्तु जा। तृतीय वर मागे। चोर कहला कौन या दीटा वर तो देदेला, शेष वरटा कौन मागि, मत या वर दिंतु आज्ञा, जिते चाहिए आउ तीनटा वर मागि नेबी। कहला कि तोते बा तीनटा देली। कहला मुझे आज्ञा चार्टा मागिची कि मुझे तीनटा मागुची। शिव कहला तथास्तु जा। बाबा माने आ बर सईला ना शिवकर दबा सईला, कौन है तापर। प्रिय भक्त बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, ये चोर तो मागी चली ना बारंबार। हाँ शिवंक बर रे घर होगला, बागर सागर होगला, सब होगला, सब सरला। सब सरला किछि दिन जाइए आज्ञा, वर्षा दिन आईला, घर रंग डिस्टेम्पर रंगटा धोईगला। कहला कहीं को मिस्त्री पाक जी, कहीं को मिस्त्री की डाक, गोटे मागणा मिस्त्री तुम पाखे अच्छी ताकू डाक दिए। बसी पड़ा ओम नम शिवाय, शिव बाबा। शिव आसी पहुंचीगला। हाँ बाबा कह कथा देना बर देवे कह। कहला प्रभु प्रथम बर दियो मो घर रंगटा ठीक हो जाऊ। कहले तथास्तु। द्वितीय बर दियो मो घर पर आउ जमा वर्षा हेनी। कहले तथास्तु। तृतीय बर मागे। कहला प्रभु तृतीय बरटा दियो, जिते बड़े चाहिए आउ तीनटा बर मागि नेबी। कहला हेरे चंडाल कि तोर तीनटा बर सरुनी। कहला प्रभु मु चारटा मागुची, मु तीनटा लेखे मागुची। कहला हौ जा। एमती गला किछि दिन टिके ज्वर हैला। कहला कहीं को डाक्तर पाक जी, गोटे मागणा डाक्तर तो पाखे अच्छी। ओ ओम नम शिवाय। शिव आसी पहुंचीगले। कौन कहूँ। कहला प्रथम बर दियो मो ज्वर कमी जाऊ। कहले तथास्तु। द्वितीय बर दियो मत केबे ज्वर हेनी। कहले तथास्तु। अरे मागे तृतीय बर। कहला कौन मागिबू, तुम तो जानच देदो तृतीय बरटा मु कौन मागुची, तुम कौन जान कि। कहला कौन सैया मागिबू। कहला सैया जिते बड़े चाहिए आउ तीनटा बर मागि नेबी। शिव कहले भल तू घंटा चोरी करिया गलु रे, बिना पैसा मत नौकर बनईदेलु। हे भगवान रक्षा कर कलिजुगिया भक्तों पाखु। नारायण डाकिले ओ शिव शंकर तबे कहीं बुझी न विचारिकी बर दौच। तमें जानी ना आजिकल लोक मुझे किसी बर दौनी बोली नीलाचल दारू ब्रह्म होगी बसची। बर देवी नहीं बोली हाथ को खंडिया कर देइछि, मु बर देवी नहीं। जा
ଏତିକି ଦେଲେ ପା କଳିଯୁଗିଆ ଭକ୍ତ ତମ ବାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଳିଦେବେ, ତମେ ଜାଣିପାରୁନା ପାରନ୍ତେ। ଶିବ କହିଲେ କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ତ ଦଉ ଦଉ ଦେଇଦେଲି। କହିଲା ହଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଠା। ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଲେ। ଏ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିଲା, କହିଲା ପ୍ରଥମ ବର ଏଇଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଏଇଆ, ତୃତୀୟ ବରଟିକୁ ଶିବ ଆଉ ଡରିଲେଣି। ତୃତୀୟ ବର ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବକୁ ଛାନିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଫେର ସେଇଆ ମାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠରେ ବସିଗଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଇଏ ତୃତୀୟ ବରଟି ମାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୃତୀୟ ବର ଦିଅ, ତମ ପାଦରେ ମୋ ମନ ଥାଉ। ଶିବ କହିଲେ ମୋ ପଛ ଛାଡ ବାପା, ତୁ ଯା ତୋ ଲାଇନରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଲାଇନରେ। ହଁ କାହିଁ କହିଲି ଏ କଥା? ଇଏ ହେଲେ ଶିବ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ, ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଶିବ, ତିନି ଗଲେ। ମୁଁ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି କହିଛି, ତିନି ଗଲେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 4 କିଏ? କୁମାର। ଏ କୁମାରଟି କିଏ? ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କୁମାର ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ନାଇଁ, କୁମାର କିଏ? ସନତ କୁମାର। ଏମାନେ 4 ଭାଇ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ସନତ କୁମାର, ସନତ କୁମାର, ସନତ କୁମାର, ସନତ କୁମାର, ଏମିତି ହେଲେ ମାନେ 4 ଭାଇ। ଏ 4 ଭାଇ ଯାକ ଏତେ ନିଷ୍ଠାଙ୍କର, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଧରନ୍ତି। ଆଉ କୁଆଡକୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ମନ ନଥାଏ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ? ଏ 4 ଜଣ ଯାକ ଜଣେ ପ୍ରବଚନ ଦବ, ଆଉ 3 ଜଣ ବସିକି କଥା ଶୁଣିବେ। ପୁଣି 3 ଜଣ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବଚନ ଦବ, ଆଉ 3 ଜଣ ବସିକି କଥା ଶୁଣିବେ। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ପଡୁନି ସେ ବିଗତ କଥା ଆଜ୍ଞା? ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଯାଉଥିଲେ ଉପରେ, ଗଲା ବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଅନେଇଲେ, ଶିବ ଅନେଇଲେ, ତଳେ ବସିକି ସନତ କୁମାର 4 ଭାଇ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ହରିକଥା ଚାଲିଲା। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କହିଲା ହେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଏଡେ ବଡ ଠାକୁର, ଆମକୁ ଏ 4ଟାଙ୍କ ଛୁଆ, ଏମାନେ ତ ବୟସରେ ଛୁଆ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ନା, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ 5 ବର୍ଷୀୟ ଛୁଆ, ଆଙ୍କ ବୟସ କେବେ ବଢେନି। ପାର୍ବତୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ମୁହଁଟାକୁ ତଳୁ କରିଦେଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଗୋଟେ ଜୁଆର ହେଲେନି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେନି, ଓଟଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେଇକି ରହିଲେ, ଯା ଓଟ ହେଇଯା, ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଓଟ ହେଇଗଲେ 4 ଭାଇ ଯାକ। ଯେତେବେଳେ ଓଟ ହେଇଗଲେ, ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ତମେ ଭୁଲ କଲ। କହିଲା କାହିଁ? ଛୁଆ ଗୁଡାକ ତମକୁ ଦେଖିକି ଜୁଆର ହଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ଭୁଲ ହେଲା। ଶିବ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଯାହାକୁ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା, ସେ 4 ଜଣ ଯାକ ମୋଠୁ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି। ଆଉ ସେମାନେ ମତେ କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ? ଆମର ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର କଥା ଥିଲା। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କହିଲା ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶରତ କୁମାର ଦେଖିଲେ 4 ଭାଇ ଯାକ 4ଟା ଓଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଓଟ ବସିକି ହରିନାମ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି, ଆଉ 3ଟା ଓଟ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶିବ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ କହିଲେ ବଡ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଓଟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ। ସନତ କୁମାର ଓଲଟି ଖୁସି ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା, ଏକଦମ ବଢିଆ, ମା ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଓଟ କରିଦେଲେ, ଆମର ତ ସୁବିଧା ହେଲା ଆହୁରି। ଶିବ କହିଲେ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଲା? କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଥିଲୁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ଗାଧେଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଗଲେ ଶୌଚ ହବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆମର ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଓଟ ଶରୀର, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବସିଲୁ, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇଲୁ, ସବୁବେଳେ ହରିନାମ ହରିନାମ ହରିନାମ। ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଅଧିକ ହରିନାମ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଶିବ ଡାକିଲେ, ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ କେମିତି। ଇଏ ହେଲେ ସନତ କୁମାର, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର। 5ରେ କିଏ? କପିଳ। ଏ କପିଳ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଋଷି କର୍ଦ୍ଦମ, ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦେବହୂତି। କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବହୂତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଭଗବାନ କପିଳ। ଯୋଉ କପିଳ ଭଗବାନ 32 ଅବତାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହଉଛି କପିଳଙ୍କର ଅବତାର। ମୁଁ କହୁନି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି। କଣ? 32 ଅବତାରେ ଏକ କପିଳ, ସେ ପୁଣି 26 ଲମ୍ପଟ, ବଟ କ୍ଷୀରେ ଜଟ କରି ପରକଟ, ପିନ୍ଧିଲେ ବକଳ ପଟ, ବାହେ ଇଙ୍ଗୁଦି ମାଳ, ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ 32ଟା ଅବତାର ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହଉଛି କପିଳଙ୍କ ଅବତାର। ଏଇ କପିଳ, ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କହନ୍ତି କପିଳ ଗୋସାଇଁ ସେ ଦେବ ହୁତି ମୁଖ ଚାହିଁ, ଭୂମାତ ହୁଅ ସାବଧାନ, କହୁଅଛି ମୁଁ ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ। ମାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଥିଲେ ଭଗବାନ କପିଳ।
ଏ ହେଲେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ 5 ଗଲେ। 6ରେ ମନୁ। ମନୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ହଁ, ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି। ହଁ, ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଅନେକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ, ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ମନୁ। ଯାହାଙ୍କ ନାମରୁ ଆମ ମନ୍ୱନ୍ତରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମନୁ, ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। 12 ଜଣ ଭାଗବତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, କଣ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ନା? ହଁ। ସେଇ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ନା? ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ନାଁଟା ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଁ ରହିଲା। କାରଣ କଣ? କଣ କାରଣ? ଇଏ 7 ବର୍ଷର ପିଲା, ସିଏ ବି 7 ବର୍ଷର ପିଲା। ଇଏ ରାଜା ଛୁଆ, ସିଏ ବି ରାଜା ଛୁଆ। ଇଏ 7 ବର୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି, ସିଏ ବି 7 ବର୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ନାଁଟା ରହିଲାନି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଁଟା କାହିଁକି ରହିଲା? କାରଣ କଣ? ତା କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ, ଧ୍ରୁବର ମନରେ କିଛି କାମନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ମନରେ କାମନା ନଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ, ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ତମକୁ ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନ ଭିତରେ କେବେ ନ ଆସୁ। ଯଦି ରାଶି ସମୟେ କାମାନ ବରମ୍ ସ୍ତ୍ୱାମ୍ ବରଦର୍ଶଭ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବର ମାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତାପରେ ୟନକ। ୟନକ ମାନେ ସୀତାଙ୍କର ବାପା ରାଜର୍ଷି ଜନକ। ବାବା ମାନେ ଜନକ ହଉଛନ୍ତି ରାଜର୍ଷି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ତତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ଏତେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ମିଳିବେନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଶୁକମୁନି ଯାଇଥିଲେ ଜନକ ରାଜର୍ଷିଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କମ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜର୍ଷି ଜନକ, ରାଜା ଏବଂ ଋଷି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ରହିଲେ ଝିଅ ହେଇକି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ମା ସୀତା ନା, ସେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଗଲେନି, ଜନକଙ୍କ, ରାଜର୍ଷି ଜନକଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ ମା ସୀତା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ, ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ। 10 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, 9 ନମ୍ବରରେ ବଲି, ବୈୟାସକି, ୟମ। 9ରେ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ, 10ରେ ରାଜା ବଳି, ଯିଏକି 3 ପାଦ ଭୂମି ବାମନକୁ ଦେଇକି ପାତାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। 10ରେ 11ରେ ବୈୟାସକି। ବୈୟାସକି ମାନେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ପୁଅ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସୁକଦେବ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି 11ରେ। 12ରେ ୟମ। ୟମ ମାନେ ଯମ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନେ ଏଇ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନୀତି ଧରେ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦରିଦ୍ର ହବନି, ଏହା ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା।